أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين آمين بحكمتك وانشر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين. Watukufu wa Komori, watukufu maprezida wa heze seluli za heshesi wa shangazi ja shonsi, bali watukufu wananyasi wanzuani nyeshu harmashesi wa shanzuani mwatuahi mwahaja mwa mudepresinu, watukufu wananyasi wa mwali garimnikawani zetosa neze salamu rambi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Usiku wa leo unu yesendika ya usukani wa masiwa itanganyiha yone maprezida wa heze seluli kaodo wemisa yesendika inu hahuja watekeleze bambu za makalima zendao no rema shoferi mkomori ili watantsauwe warambula ukana vanu shoferi woimwana jamana warambula ukana emadai ikao dasimadwa mana wa hao ikao sihenda no yadai yanuma dai ikao sitanganya hasinao hafikra sitanganya hasinao hamali sitanganya hasinao haina ndongo ikao ngazifanya sitanganya hasinao ama hamaskitifikao ngwendono ya unaha kuyu iwati ya ragba ya ukana jestanganya hasinao wakomori wons rarengaze dwamana za heze bidwa za hao hawarenga ho majinze ujaharma kapitali hena mundu ya jatekeleze makalma ya hahekao uyaono hausikitifu nga uyaono haparaha maana kajajo jahono sikitifu kakatuna furaha ni mundu ujojatekeleze makalma ya hahe osikwa leo ngamina duskurunda arikaunga jore ngwavano ya handaninga jonika kalimani ikaodo yaliwa nema presida waheze selwili de presida wahele jera la mitamihuli alibakari ya jatekeleze makalme kaongu yaono hapuraha aungu yaono hausikitifu hosoni mwena mnekawe hazia usukani ya usukani ngendao harimwa hazia ha mwananyasa albakari Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ashukuri yao watangazaji kao doma kuduria bana nive heze shukura zangu so nwaze seluli mbele na mbali za hensi ya hatu akayanga mu na furano rondo kama nuko skwalo karjala hata ngasibanu sonse pia yabo ngaramdao ko skwalo ngabo bwana ya nyumeni kao hausurwa ya nyumeni kao nada mwajohelewa efasiri ya tongezo skwalo yenu rajarahima banu hasonse pia hamade za tekelezwa ba nimkalima ni watu kaya gasino sikitifu kaya ngono mwazi hatwarizi ronda warmwe para yenu rahakartu jua obahanika odoranzori behwa no wanrika ne hifadhi ya hatu ka odwalu mubarini hunu osonmazi azao ahindini daukana ezajiri haina gari lilo mtijuba nilifanywa transport le labanu libala mrujanziani alitoja lizilo amba sawa no gari bana oyimna ampulu yampulu oyibano mobilize gari kaloga libale transport bale maranya lilenziani litoja la mukana sabo sora ngontinjo o gendarmerie au unji ata ofsede fikiribe sala abata ofsede ngartilwa hiyo ebenge zanongo hizo rishemele ya wazima riparana wazima jeni hunde tartibu ya zanongo zinu kaza nongo zinu ala kulli hali tatwenda hali alapi rijotsaha wakemaste upande wahe hazi ya hatu wakemaste upande wahe marai ya hatu kaodori wabali yao risenao no hanao sonuma e transport ya hatu wakoyo deazi ikao dorilonia ebenge oskwale unu rikahanza rambe emahoze kao do yari remao harmo ya ziada ripare emaranya wa hatu wakemakin wahonesokaya ngaranzao kubaliana wazima rinjie harma la greve hasibabu ya ukaya dauda ya la madai ya hatu ikao emadai ya onga wa menji haukari kubaliwa ala mazinji zala dhimike serikali ya hatu wari kubaliazo rende haruma mwishiliano ebaina atula sina uri fanyazi zanongozo mal asaf kwa tsuzi stayata
siku nzima. Heni ya jawabu tasimu tuamba mimi de chef hafanya zaha ndio hizo karti radhi. One samfano wajiri haukaya arumai korone la kayajiri rifanya mwaha wa kamili sonsi pia mjua ukema zofera wa Komori rifanya transport rija oblijo kanela dhimo hena mndu abale wa ndwatsano igar la lamba jini na ndwatsano atawasili moroni e ufikiru kelo walundoba furali rejei shari steho kasi wangu oste maraya watu rikubaliana rifanya mwaha wa kamili nyonsi pia mzijua ukarifanya mwaha huo jumwa wana nele baya la corona la ndruane wa ndwatsano wa ndwailar magartiti ritimizo mwaha alhamdulillah karjafanya grevu posonu mwe hadisini shiza leo za rishanga za indini duka rija rambio kangela adhimuyo rilibe vinyeti ya mwaha ibano sonti pia nasihashiri ya kukakartura mbuo kaya namna raenshi ya mwe hazinu rikubaliana mkubalio kaya rikausedia ya maraia leo karti wasikini okaya ngela adhimuyo watu raunda namna yo hafishiwa mbavyo sonwe hadisinu ratsobwa ya mwaha watu ratapala ili rashinda watu raliba mbavyo sonwe za habari za kusuye ze udzirolio sonwe ensi venge watu rono sokaka ili rimpareni jermone senukaya ngasikinyume ne daula ukao sonwe zo arambiazo ntipia wartrahi kwa sina banongo ikao warifanyayo osonwe zo arambia rasinye mikataba na sinao wartira kahinu siku gendarme usujoso parinizia wewe njia banu roha yongo hizo karti radhi kuma karti radhi yode maana leo rapara na banu rijeri wone sokao siku wa leo unu ngasinkonyo nzima osonwaze selulizo nsipia ngaridaiyo madai mazima simbaba mzima kabatu jojo aenda kinyume haso nsipia. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Leo baada rishilia president wa lejera la mitamuli kaudi akarongo le az cellulizante ngarjo fanya ujumdifu hizo discours rabakinizo ngarjo rishilia SJ wa hatu baada rishilia SJ rishilie na president wa hatu bwana Moise ama ngarjo nika SJ makali Mwana bado baraka watukufu kwezi. Assalamu alaikum. Atumani amada amande heli msomaji wa hatu ya zitekeleza miminde mwanzishi jimla wa hele chama la sandika sukano masiwa atumani amada leo ngarishukuria o ze seluliza hatu haujimlifu ndiri shukurie na ni watangazaji hawo mashinda majibu ema laliko ikaondo ramparani banu enia ne madhumuni ndokana rirekebeshe au ritekeleze letoro mola hatu ikao ndo linjiao haruma uhande wahewa wafanya hazi za mihono wa ilmu ya fani ya uendesaji magari ambale elimu zijuao karna kaguvedua mirongozi mingi ikao ndungu aijuao shaze dungari yomba ondo kaya Mwenyezi Mungu yarihafadhi wandwatsi dobalili ya naye matso hemaya haukaya iwende tambu nziro eko parihaniha shahaini mndu ikao ngurumishiho harumwensi inu heze sektori mbali na mbali reka nda inu ya hatu ikao nge jihunda wa haruma informel reka nyendwaji na samahani shahaini mndu ya shinde ya tekeleze ezamana hahe ikayo hayurawa harume daula hatuini mashofera sisinga mjua ondo kana rirenge jukumu zero shangari shukuria o marangia haukandani ho aminifu warini kao uyakaya wakubali rido wabalia henda haruma misafara haruma wakati uziro hama zinji razibira wakati uziro wanzia za peu wakati uziro wa taabu no wakori sitahamilia ngari nke bahati tena rido shindari wawasilisha au wahifadhi ineze ajali mbali na mbali ikao zuri hunda umabareni Mwenyezi Mungu azishashize ba izozo ziumba sha watu ngarumba Mwenyezi Mungu rihonda nene kabuli ya ukaya riwanene mbwana hiyo leo watukufuekarimparani banu karja kamparani banu rijeri fanya mchezo boneso sharika humparani ha fursa ya kana simarangia wa hensi inu abo mtsango hatu bila shaka ngojoka sawa au lazima huri utowe ama haini ya hensi ule wajibu hapaswa atsangie nsino yabo sisi haini mndu tsango emfaida yehundo nde mwanansi
abo rijomba bawe serikali wato mtsango hao wakabala wala kwa jinda warenge mitsango shanga lazimu bawo watsangiyenzi yenzi nde marangi ya ndasi rijo hanza haini ndongozi jo kautsangiwa ensinu wandu waoneka kweli zinzi tsangiwa ensi faida keture jei harumwe mashofera bai shabali nda harumwe population kamili bahata wowo wajo hunde faida ebenge harumwa wakati amanda wengunga ritakdiria mwaha wa kamili akaya ikando mwezi wa September rinjia harumwa mkataba wa hatu na sine serikali ndongo ikawa mkataba huo usikura usinya wandu ye arudhi hau ye hawaika iluluma wandu wakafikiri kabalo sukuila usikana masiwa balangwa wenda haruma greve nziro rikaya haruma wizara ya hatu ya heze habari za transport ya waendeshaji magari rikubaliana mirongozi yabo hasibabu ya kana ritoa preavis de greve ya kana rikana makutajio mfukare mahutajiwa ya mfukare rikawia tsaha ya jibulo ne serikali ihondo mahala ni rangi ya kwenda dai shakar na ujwa henda rendera dai msirini haurendera dai ho zawiani hauri ho mahura dai si udayo serikalini na serikali ba henge lazimi wa karang ya dai ya mjibu yo wajibu ya hahe ridai madai mfukare ya kinansi madai yao yo mfukare rijabanu ya tsongesa preavis de greve ya hatu rirejeza dingoni karja greve hasibabu ya ukaya abo kori uzisiwa suala sukiyoti uzisiwa banu yengo amini zendongozinu tsamba minja parokana umavutoma ya na umavu aminifu hosoni madhwamana si amini kana dhwamane karenge azma ngelazimu yaikamilisha shaiza parihaniha mbese mtangaziaji ya kaunuzi sale sualala mbese hakambi wambano ngo hauhajua zila yanuzisa ndezajiri kazi ya stahilwa haruma mkataba raufanya haruma wizara ya hatu ikao nde minister Twitter kabati hata zima la njanziani shakarja kana mbwiri akarijua kana karija fanga sinammo usikula ngojo huja bahoko sikuwa uja ngarjo weshelezizana akabano si wananti zinu wajofanya lewe shoferi yake satisfende ene maranga ilande mission ya haho bozwamana ya lazimu ikomplete kakuja ikomplete wakati wongo jo huja baisa wane kamru hafu huwasilo kaburini mungarana kirangu huziso ya basa ngojo jibu liwafanya yani ngojo wasahili wamba ngojo beba mzigo wako abo leo watu sisi rijwanza mwino mzigo unu ya urwawe ne mwino mzigo unu ngo serikali memorandum raifanya ikawikana nukta mfukare ze nukta hizo zo mfukare haujulize marangi ya wakomori haujimlifu kabati hata nzima ya stehili itonge leo banda balaba hano sukuila rakandara kuwale ngasi wahara tena eba ngarjo kuwala ukarna kuwala shasha sisi sukanwa masiwa sharihanti banu ndizo dokana ridai ha maslaha ngwajailia kamtuishi ya baya basi si wandwende hataba hangwari wono hama wandu wajabu hakasitojwa hunkwa kirtasi ya mbwana mwende rende shayonde wajibu rienkiwe kirtasi ya mbwana mwende barisini ngebiduri amine mazomana waritendea si urenga rende shaba wola tu aminifu hawe kakwa jazitekeleza iyo ti mission ya hatu sisi iyo ya hedaula wondo wajua hauwe mndu ya angaje sinaturi yahe hadzina la urumie daula leonge ladhimu wandu wadojua kana mndu oye utasinaturi ilandrabo hauyo kefai hau walangu hadao population yahe rikubali ya umastehi ya kimalezi rielewe rende zatu rendera linde ye namna zendongozila zokahenda abo kabati za detail akaze detaizo ngamzijuao wakamri uzisazwao na ndika ijaka mzidi waza shaye umuhimu ndo ujimlisa yakana umkataba ula kwezi watukufu hata mzima unu kabati wastehilwa abo watu stehilwa usukanwa masiwa haunde maranga kabati madai ya daho ya kabala yala madai ya kinansi inge yafanyi haya sirikalinu wajoka puanga mkuu hadaraja he transport ankome habo mjua ukana banu aba habo habiliwa emergency wandungo endele yao bahe emergency andani dokana haini mndu hoko wale kungumanyo lahe ebenge sisi rikanzari hoko wale kungumanyo la kishofera rikane structure rikao ngazi jo wonesa kakweli yanuma shoferi wanti fulani zendongo hizo kazi jashinda za mkinia nengezi kazi jibulwa ya boyo mashofera wajoka hakika waona hazi ya kishofera waifanyao mndojo iwanidi hakana wakato mwinji mndambe mwanawe hivyo yatsona mbama na mtoda mwamsomi samba ushofera hapo ititoka bai yesinde heli rakanza sisi sirkanza ke numetie sawa no mahalani ye hazinu ifai umma
serikali waelewe kainu hazi enge kaiti rijoa baba isamu pia ukana ke karjajo kubali mndu afanya hazima hakume ya nemeshehe batu sisi mndu hibe mahakume ndafungwa yabo inune hifadhi maranya ebenge kaita stehilwa ndongo ikaongerejezao umhono hazi unudingoni na twarwa mumo na umavutoma ketujibwa rumwe emergency kao ndio wandu wailindao siri jibiwani yori kanzari isaidie kartunda zenzia za rabira habo yakaya emilango ibalwa ne milango deze nukutwa zinzo mfukara daraja bili yabo ilo tilijibu leondo raka ukansiri linde rijera mbio wandu ka hemtuma mgoe zilandongo ramba zila kazijaishiliwa baishwa ndungo jokamba bora mwambiani zohamba bora mwambiani shabaye kairi uhadhari rahana hubona ebenge sisi rika uhadhari ichijo kama kartina utamazi shaleo rihwasilo bahanu hakaya bala wazungu ambala afin justifile moya ebenge leo sisi za jitihadi za hatu zabili rakavuzifanya tuzifanya serikalini basi rizungulia haukaya umoja wa wananchi vungo urowa we marunda ya hele taifa rizungulia habo yakayanga sinansi nzima rasepare wani maji ya bahari rinjie harumaye mabavu ya hatu rihanti seluli tazinu emission ya hao ngwazijuao maendeleo harume daraja ya he transport wandu ngwazijuao serikali ngwa naonze ni shahidi baishanga bozinji zitungoja zirewe harumaze ndongoza hatu rajanza zinyongohe zende sharinji yoma siwani rihashirisha wananyasi hajitihadi za kihatu ili rikane mwendo mzima hazinu rijuse aukeka ju hanzuani kejaju hamwali yabo emasiwa kaja kamilishi haruma mhono hazi waswafi ekeju hangazi jakejaju hanzuani abwe masiwa wala kulli hali kajajuha ebenge banu mzira mruna bone haini ujoka ujoza deni na joza deni wa he hazinu warekebishia ilo hazi ya ubali ya huenda mahala sawa no wandu haukaa kabati mndu miuzamba kabati mndu ufikiri haku hama shofera hauka shofera ngeanza hatajo ufikiri yafanye shwana nyasi olomo biro ezari hundazinu dokaya mndu hunkwa sinatwiri haifanya ngeenda fikiri omwiso hazo zija musomwi ngujwa hunki wandu ngo yazifanye hende hakanti atanti hunne nsanu nge hajo fikiri sisi mashofera tindelio sisi hofikiri nganzo ufanye kango fikiri ufrene kango fikiri ulireme bahanu kango fikiri ufanye shango fano haufikiri ya wandu walo bala watife donc sivre ngazi anzima hizo rijohanzo nanya siva wadorengea zianzima hizo estardo wambia ndongo baishongo ngo namba wakati ya ufikiri akasisi izozo ntipi ya kartino wakati akale garinga lendao ngebidi ufikiri ulihimise rahando jangamia rijanza bao wado fikiri rahari jangamia donc wabahanura waswili kanaka wale rihashirisha wananyasi ngasi na shamaidima zenongori zamba banu ngari zamba onda sino nyanyasi walomu alinu walonzwani ridiri julizewo wananyasi haini banu walio haukana shinsha masha usukani wa masiwa shabano realite usukani wa masiwa zenfaida ndwana nsikamili riwajulize kana ula mkataba wa hatu raufanya ndasina wala wandu waritendea kaujastehilwa barende hata rende mahala rambiwa kaya zilanda abo mkataba ula na hizo rikambilwa zo ni mazamana wa kidaula donc rishangaya hokananga bo signaturi ya kweli ho serikalini na signaturi ya ndabo ya umaelezo bokwenge ritsomba rizeleze namna yo kartajo hundenzia ya ubira ridefinise signaturi ya kweli ne signaturi ya ndabo na hizo ngizo na responsable wa he daula ikao ndo aribirili yao dasine zemaliza hatu garanzo ribiriliwa dasine zemaliza hatu na hizo zo kazi na ubiriliwa hehanywa ngazo biriliwa hazitendwa ikakartuo na zitendwa he namna ino karna ushinda amini tena hujuma banu wasalamu alaikum gardu nikae gamana mirongozi sarmaya kana tidiwaza dokana mwambia nukana usiku leo hunu itangani hasina mazoferi na de mazwa mana waheze seluli hatu heni mnunge na huba ya hamba izire mau harimale jira la hahe bali ekangure ngudai le jira la hahe avungu dai yilo owandu wonti pia presida wahe le jira la hamahame mzee wa hatu bwana Idris Muhammad ngena nusu za makalime kao zendo no diwazilwa maana mwanadamu losahau ende no diwaza dwa maana kando wa mlaya jatekeleze makalima yao yonsi ngujo ya mtimizize nusu za makalime kao ndo yazidiwaza
Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kwezi bwana rais, kwezi bwana ministeri, rama prefera mamera, hada notabilite. Assalamu alaikum. Hawenja Zimbabwe mwanama izo ya Zimbabwe anu Alibakar bani hangu presida wa hemi Samihul kaomile presida wa he lejerala mahame ngasina sikitifumu huyu wahusu ya magari yalao ranguwa mahame na mbwankuyu na domba na dimani na washili namba jini yabirao elinyeti nzuyu ikao ngamjwao ka ekayetu nzuyu ilaka ya FCD yenda taisungu haba hangefungiwao magari ya transport na yoti haki emba panza rafanyazi rejeshi karja parone jazini kwezi nima kwa maana mwaritendea enge osikitufu mhuru nuo okari one siwo kaya ndongo nne lezi honso gari litifanyazi lifungwa assurance ya bili permis ya raru visit ane mriyalewa yonde ndongo ya ladhimu gari le hansiwa shamtidwazo ka lelo gari ngufungwa hasibabu mna apulu ya haba no mana bao ndezi kama loni zo mrasa wehe gamani hulana mvua o haba juu ya mpulinge bao kamtiwa ajani wa hazo kamjwao iso mdendao kwesi enge namkeravi bakamtujwa kati ajali jojiri harumeka yetu nzuyu katika weka majaishi embe za magara za tuza tulomro katoka rudada nezo mali ra parameki lelo mtsosa na wewe gendarmerie na mrilibere sijarifungwa hasibabu la manda ral majalmara ruza za mpulu ala kulli hal amjenje za kalima labili ya wakwesi tena mdongo hajikuyu ndongo zona ama mazofera wahema bafu ramba jini la mitsami huli ramame pia rawashili la dimani hawansi pia na sina girevu we shofera ufanywa hazi za transport isa hukubali wa mkuonsi wahe za selili watendelane centrali ene sandika centrali eke girevu isa rirenge utani diwanru walo wemenia ukango jana wa mahame wa mdumbajini au mdumdimani utilahuse nasika nabanzia sheka uvuku itsinko dihubiri washili hubiri kuja tabishiwa kana huba nafasi wa mahame hema bavu ya tusonti pia ruone haya ukangari deziwa ukasina nzaya zenzaza tulelo nazikaza kifu umazofera wanama bangari deziwao. Wassalamu alaikum. Olihori shilia mzee wa hatu na tablo Idris Mohamed na johi shilia mzee wa hatu na sur le président Moïse yende no baza omkonti wa hatu unu wa hemo de presse hamaka lima ya jori kinaza sonti sino wa Komori ne maranya ya kangari wa balia zedo wa manaza hao hawa hifadhi harumazenzia yande madai ya kangari ya tahao songs. Assalamu alaikum. Andani ngali boshele yao wana rais Azali Asumani marhaba menji. Irudiri mboshele ni marhaba ni ma journalisti kao nyide mjoko utangaza zenongo zinu. Irudiri jadi shiche harume ma journalisti rikaze ubeyidi. Ikao lelonge video yangale. Sisi usikana masiwa ngarjitabanisha ukaya si wandu wa usaidi ya yensi ikawe daula nyonsi pia nga mzijuwao kausukana masiwa kwa japaro da ya avancement kwa japaro da paiement min humu nyuzi wona rijilwa nupepo zedikoli zipuha kabjafanywa greve ya mafundi ya sababu likoli yapuha shawada ya avancement na paiement
sisi de pare ikao rawe orania rasiri mbali ya woni de pare yode nukto ya mwana wakati mwinji vanu sikana masi wako lao jamwe tangazizo kayo sikana masi wahulwa leo rikahanza mje mswahihishe banye majournalist mwono kwa sikana masi wako jahulwa au sikana masi wako dohulwa garjone salama ya mwandu ikao ngiyo nyumeni haku bana sikana masi wabuwa anketi zahau tabu hizi zahau hamali zahau zinjia waru mwa ya daula waloze ni shahidi zonti pia ya mferi yori wasulisho gendarmerie ikao kabatira ya ulo hunu tuzijua ya mferi hiyo yifu mtobwa ikawe dawa hiyo andi sauskana masiwa no travel public ni majournaliste ngabo wenji mwijuao au majishia yifu mtobwa rija upande wa hizi seluli za hatu si karina ujua heda watina ze seluli haki ze seluli za hatu washemeze okatika ndanu uzise evanu wa sirikalini kweli ngabo sinyeturi mbili ngabo ya kweli ne andrabo okasise mahadise menji si ufanyane madhwama ana ikawa husu ze nongozini karja paro enda uhazara karamba transport abonga sine ministère titulaire wa hatu wasi umwona karamba gendarmerie si waswili komjante komanda Ramadhan bahirika ndaruzise bamfikiru kaya wahindu shambilwao requisition wahindu shambilwao requisition na uverbalize abole wema zoferi ya hatu ngwarishili yao siuskana masiwa wareri wambie fasiriaze mwezi zombili requisition yoyo ulawa ne mahakama shakartunda harundao gendarme aba afanye hazi hiyo ya requisition hani kwa karne ya verbalize gari na verbalize ilinga sina ushahidi wa verbalisation hiyo oka hiyo pia kartu amba atora travers ngaramba okaya hiyo ngari hadisio sine madhoma na hao ama sikiti furia hundao ngari ni kwa okarata siria ni kema bavu ya hatu namna wajoko pareni namna magari yao ya jo urengwa ya lo jukumu ya gendarmerie ne yato jukumu ya gendarmerie chalo jukumu ya dawu ya mahakama ne polisi bahingo hundo gari lifanyili wa requisition ya ampoule yo karja paru yona naye mhumu wao komanda Ramadhani ngureni iko namna heze requisition ngasini zori watekelezazo donc rikaanza kwezi wana mama gendarme kweli no hifadhi ndo mlifanyao shana mangalieze mozinuzo mbili verbalisation na immobilisation ekale longa mfanyo requisition nekeni la mahakama au kama mahakama ngwa odarak ya hele gari hilo hateno skulu jojalitsa uverbalize la demana ikawa harme carnet wiyo yanzi wa verbalisation karazi bo mwana ma police karazi bo mwana ma gendarme usome carnet wanzi chiwa umnike verbalize yarengela manda yahe yendezahe ya mahakama jadu mtsa shautirenge hazi yao urudutsanganya yahe mahakama hopande ya pili kwezi daula ngari mtsahawo nukaya mrenge magari ya hatu mnyaono kayo kana mradi shaguruweti luzo majimbi dela hana mradi guruweti luzo sandaleti dela hana mradi mja mriba ziza volovolo yabo arme pare wa ha hindu shambilo au pare wa ha territoire maran yakobidi ya vire mnyarenge mnyani kamaluka abo kartina wakati garli tojori malamanda au mrambie kawa nisho mwanzao lamanda mtema pesa arme daula shaka territoire mwinike maran wa vire narnikiwe pare vire shamtiri bazize pare jabo maribaziza ya Salima Mudunja volovolo mwawani kama guruweti na ba taksimani yake jumotori malamanda baheminai yangu jorengera yaje nawe maguruweti yarenge place yinji yodo pande wa eze parking rija ritsae serikali harumainu greve magari yawe magari yatu a partir
ya heda territory dedonse amwe preavia hatu dokaya risinye makatiba yatu sine serikali ukaurwani kama dai mfukare mwahajana madai yayo warinike papie ukaya madai yayo ngarimnikaoni sita mwende mwanleve greve sita yayo kwa jarambia hanywani shawaranzishie madai yayo sita min humwe handani ngatito mwambia niyo dese parking izo za tu sina wo okwaza hao ngwapashawe magari hatu harimaze parking ye janvier oira mgabili banaba mvua endo hunya kabati parking kaura yangu jobanda mvua izori wambie fasira nzo rengeze parking keja kangara nzo rengeze parking ruze keja kangara ngoze parking rize fanye matara jomando aji rodore mabadi shari za menage rowaza hatu rowaza hao rowana sho hao rwanda sha hao riunde bahanu ribamiye riunde mahala ridoenda armazi nzuri za hatu za kisharia za mwanadamu imakalima yayo kaja stehila rijo pandaye visite technique ikao yongio parmi ngio pumo visite technique yatu yinu hana unshuru hatu lo travo ekenga bandu odo mboka yari kwatu ujua yema naba wakarudi ofisi za barindi okarika ulibisiwa namna nyirwaji ranzi juzira jusenketi inu isereje yarme rotation normale abona wajue ukaya wakauri dhulumu mali za hatu donc affaire ya travaux publics ifu mtoba ngasina madai atimizi madai mfukari karoshinari ya detaiba naba ho wakati madai yayo kaja stehilo hata zima ngereje ilelo ukaba naba mashuhuli ya serikali dayanu ekamrungu yo mndo ekamrani patsa gari kanado amamdi no atosku moizajo hula gari shaya uli ndo siku moizajo ko kazo mharuma mraji tekelezo handu zangu haja hiyo kama izisi paromnika gari kajali bale gari ngabanzole gari la hangu enge mashuhuli ya serikali dayanu de vignette watu sisi karna wa banafasi nganzawe mikataba ifanya mwaja na sinao istehilwa wa kesi nyeturi ya kweli chazi kesi nyeturi jo ive haba handu mloka ila yo yanda ngamwanzo nuste swala ya bodzima kwesi ma journalist nane daula ngasina ibiriti na mushiendo mraja nje ngasina ibiriti ritowa mri esemba mri wendi mri wediriti ritowa le gobo unu gobolendi leibiriti eshe biriti la shi ngamanzo mnana beshe biriti engele swala hilo tilinike serikali waje wanjibu manzo mnana beshe biriti la shi angasino mri ramba biriti ramba mri we biriti rito wale gobo ramba gobole biriti ngamanzo serikali wanambie eshe biriti la shi wasalamu alaikum. Ba journaliste wati na Anzani wae Comor News mwambiani ukaya ngasi haruma mkonti watanganya sina mkonti ikautanganya zeselwi ezikauza mabavu uhusu usukani wa masiwa ili waronishie zanzima wazirenga ne madai ya hao husoni mwa serikali ya hudima wa Komoro haruma muda mfupi banu ne fumtanu ekai madai ya nukaja hundandazi falumkin wake karar zalume haizo mfikiri hama imadhamana waheze selwil ngwaona kalma lijoka fubi hali salisi ili riwaishili muhtasara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nizambishi hazinu mzirenge daraja hili. Assalamu alaikum Comor News. Rishukuria omjuhanyu wanu jemre kalimatu yanu miyatangaze. Ukaya holi habari za mishi habanu ngamfikiru kaya zuhabari nkuu zuhabari muhimu ikao ngasibadzima hasoti si maraisi wahe ziseluli pia ngarunganya umhono ngasibadzima ngasibonyuzima heni zambishi habanu ngarjo subuti rengeze hadari za sur minhum dami rais waheye lijira la hembude
ngamrengo ye dhamana hangu ka heni rjo deside bana kubaliana kangar fanyo grevu kabati mzima ujonyi hopande hawenyi hopande do amwe grevu za hanyu zinzo todo shuwe unu mahari twali ya namna ndwaje hakanga si 2021 yabanga sina mipango mirwaji ya ki 2021 ilize ndongoze ndi haundo isirikali waelewe ukayabanu siti wandu wo dojare ni kwa rali kume nori menyeza hatu hakeka kwa tsona kazi kuzinza hatu sinao singari kubali kwa zinza hatu sinao yanu maendeleo hatu sinao yani nikamtu kamla wa utumulo wa wanazeda hadingo le kalmalo ngalifawe safarinu ngamsubotino hambie mwana ma journaliste kale ala hilo lisalifu kana hetsoni tena haukaya leo tijana na jana tileo leo rengeze andhima za hatu kaya garjoni so tukivua hatu na sikarna ulapizi wa tena garjoni se serikali kaya sire hamba siurenda na 2021 karena unyeha rike hamade makati kaudu ya vira ngabo mazofera okwala wana mikarakara bavuni ngamwambia uhinde basi ngamwambia ukawana mikarakara mabavuni wa sawafu haukaheli wajipangao de rajipanga neni jonda kinyume ngasina ze hadhari zatu rijo humfanyilia ya ukaya kana uzina tena au kabati mwananya uzina tena ngamri hakikisha ukakamna ubayazenzi hao ngari mwambia nukaye greve yatu amba greve pacific karna ubayanzia au kanzia yokaido balwa eshelejo kamwade na si amrango shaba habana niwezeni mwambia ukara wa januzi so kaye zetatimani za moroni arizodo ori fanyia ndongo tsutsidio zodo bindu havindu hashezo kartuzi waza haukau wandu wa jomoro nsidero wabalia unanga si angara amino kai wandu wa jomoro ni karna wa behangeljo wa wabali ngabo ambao uka wamtoreani ngamwambia uhindi basi watu ngasubuti wambukari watorea ngari mbesheleo ni marhaba menji wanzani wahe Komor News rimwambia ni ukaya mongoni mwezi kao zahe ze selul waisa wahabili wahakikisha ukakwa na urejedi ngoni wadongo bwandaya imazofera wenza wana mikarakara gepasa wapange hafania hao do ukangwa hakikisha ukakwa na ubanzia shangwa aminiu honja nziani haruma ela greve ya hao haizo ngari mbeshero ni marhaba menji wanzani wahe Komor News na humeshelezizani ya ukaya wakati na unuo yezikao zinu zonti wanu de machapakala mwahezikao zahe mabavu nezentana tazonti hadaraja ya helesi wa langazija amfikiri hama hauhanzari hunde udhibitifu au kama janazi ojibonazini ijo kanjema haine mdu yambe o mala yanguha nele zina la hahe bwesina wenjeza ndubihi naam. Assalamu alaikum. Shilizi wahe institution de journalistes. Mananyani mi para alawimadi tila mjini Salman Hambu de president Selili Hambu en Sinamapanga. Ngaro beshira marhaba. Mi mananyani tila le Jerala Banku mi de president wahe Selili Banku. Tila le Jerala Banku. Ngia mi para machos mi jula jela machos ni president Banku ujari fanye le tangazo linu so ni mwema dhamana watu wausukana masiwa rengeza hadi zatu kana izo ngasudugoni mwao hauziema bavu pia kamili kapatiza ukala ngabo mdujo trahise izo rahamba bana naam dede kudume majasi mi parole mfor mi de rais wa he imbude wakili mazofera hembude gasiba zima no munganyika ndo relosunuva rahima bazima naam mananyo paro wa krono Melajila Domba mi de president Selili Adimani Domba naam mi bananyani mi de president Hema Taksimani ya Hemba Jini Kamili Upara huda shimadi. Hura wa mzomziro. Ni mananyani paro Ahmed Hassan mjini Dibani, ile president wa Selili Tsandaya ya Mbwani Hamam. Naam. Ni mananyani mi wangwa Rashkulu, mi de vice president wa represente mba jini ya Mbwani. Marhaba. Naam. Notable Idris Mohamed ikawa inde ya gabi lile Jerala Mahame. Assalamu alaikum. Mi de president wa Selili Tsandaya, mi paro Ahmed Kapat. Mimi mwanzishi jumla wa Hemba jini ya juu upara Mustafa Madehali mjini Mazamvu Mbara. Ndiye vice president wa Hema Benyamaji mimi paro Ahmed Mwinyi. Hema Benyamaji kamzuru mamlo wao. Naam. President wa Selili ya baba ya Jushema. Obe. Almuradi ngihama amini wa sawaili. Jalla jalal wa echedu jusarifu masuala yanu. Haki yao ibenuhe wetina taradudi serikali wa waishidie
ya mahoza walo na yone letwara mwaika ungwa unilo na humbeshele ni marhaba menji na ukaya wajauye wa shilingi yobanu mtojo shanga. Ni para Karan Abdillahi ni le représentant wa Shili uloban zanzima zarengo arngar jozidunga jusqu'au bout. Wanzani wahe komor nyuzo wanwaba ha kartina zohamba asulan ulawana nzora ai kauzele wabanu limambia nuka yarika haruma selul uzima wahe konzi ya heze selul daraja yahe usukani wa masiwa rishera ai yahe rais rishe maoni ya hao waparao mndwaliano amani na mshiliano ili wahundihenda zina mashawiri uhusu le suala la hemada ya hao na humbeshele ni marhaba wanzani wahe komor news. Asantum.